Halo Rpingrang, takkan tikon rumsak sotaya angni getal ke video na. Rpingrang dalni video o anak simang na. Maikai Facebook Reels na thumbnail tadi nakta nanga yani gimana ya video skiat nakta mo. Anda kemana anjing Facebook Reels rango ba jeo ba YouTube bong jamena Facebook bong jamena wan na views bang kalimat nakiya cum ode ba views tong kal nakiya cum ode na skang pa thumbnail ko de nangchong motamor pingrang nakim na thumbnail namjagen cum ode one views de dongkal jawa mo nakim na mai taki thumbnail tadi nakta nanga an simang na ya video sketch ken simang video ko bonin yang abo arun simang getalung ire bagen cumode channel ko subscribe kai do na abo mukangchi nake getal skiani video rang ko so thainak tas ken cumode mo nakim na video ko nam ken cumode like kai do na abo mo daudian chung video ko jol yang nok mor pingrang Rpingrang daudan chung phone screen nun yang namo nakemna na simang video ko full screen on kai ni boner pingrang cheda ko de na simang chi gachungi nikchana gatamo nakemna skangpa na simang Instagram mo upload kana gataman gen Instagram mo upload kagen chum ode na simang thumbnail thari jagen chum oba wano na video ni kon adjust kana gataman na mo nakemna na Instagram mo upload kana me chum ode nangni Facebook page kumang Instagram kumang khane khaching na gatan gen mo nakemna wano Instagram mo upload kagi jara mai ke Facebook ko direct upload khao mai ke thumbnail dona gata nga wa ko ana simangna ya video sketch na gata me mo nakemna mai ke thumbnail donjol gen chung Facebook ko direct ya Facebook ko upload khao ra mai ke thumbnail ongat na gata man gen chung nyang na mo nakemna ngang ni upload khagaman ko mesokot ken daudia video chiri angen ya video mo daudia video nakemna daude ya thumbnail nake ba mo ya thumbnail yarangan thumbnail onga nakemna ya thangona ngaya mo yarangan daudia no angni sea ko nike ba mo daudia ko nyat kenchim odia ko botne ko de nukjawan herperang daudia nibo herperang nasimang mamang khamai tamai gri salanti walanti reels scroll ka e nie na somai ko bon daudia nasimang nakrek jokpa mo yanake make thari nagta nanga yamo yanake nasimang thari nagta mangen aro yarang nasimang thumbnail donarang ko nike ba mo yarang nasimang wano Instagram chiri angiba nasimang upload kana gata mangen daw nasimang na misokot ken dawde Instagram chiri ba bo dawde ya plus to shudagat po dawde ya plus to shudagat temna nasimang yano nangni video rangko na select kai muna upload kana gata mangen mo yano yandeke yano next takat po next takat temna okay dawde yano next takat thayon nasimang yano adjust kana gata mangen mo daudia no thumbnail nan khabal na yano cover edit cover nake bamo yano na adjust kana gata man gener pirang yano yandake na badia part ko namen ka wa ko na adjust kana gata man genmo andiban Facebook ko upload kagen chmo ode Facebook ko direct upload kagen chmo ode one thumbnail one ke adjust kana gata man jo mo daude medake thari na gata na simana sketch ken simang video ko bonin ya boner pirang daude back again back kai muna na simana power director lo edit kai misot ken daude power director ko open kat ken daude power director ko open kat jok open kat temna yano create new project taknakta nangen mo daude yano new project takat po daude na badia reels ko ba nangni video khagaman ko na thumbnail thari naktam ya wa reels ko select aboner perang select kai muna daude khamo next nake next ko shude kat po daude ya ongang ya dau bangija sengbo daude onga harpingrang na simang nirik poha metake thari nagata nangamo nakem narpingrang wan altu na simang altuen thari nagata managen daude yanakni video bamo yanakni video ne chanchibo nakem na Facebook ko upload kagen chum ode Facebook ko de yandeke aba chengbao ni kosa nikchenga ne wan thumbnail onga ya aba chengbao na mai take taka wan thumbnail take nikai gen mo sakabanchi demo nakem na yano aba chingbo maiko thumbnail take thari nagtam ya wa ko na add kana gata na gen ner pingrang nakimna yano na edit kai bo maiko barang na napna skin chmo ode yano maiko barang sina skin chmo ode mo yano edit nakimna yano text rang ko na gata man gen audio text nakia ya text ko na simang yano text nakia ba mo ya ko shudagat po shudakimna audio add text takna gata na gen ya ko audio ko shudagat taibo shudakimna yano na aje ko ba sina gata man gen nakimna ya template ko na ba sina gata man gen mo badia nambat ken wa ko na select abo ya khamarang chi donginga na simang badia ka ba epo edit karonga wano edit kai bomo nakimna ya red ko donat ken ya ko
daudi aku tunat ken anda kemna daudi ano sena nangan nukmo daudi keyboard anda kemna daudi aku galate muna yano yano na maiku sena skia wako sena gata mangen mo bana picture rangko ba emoji rangko ba na onna gata mangen ner pengrang wano manderang nangni reels ko niken chmo ode ya nangni edit kagba ko nikchengen mo anda kemna na yano foto ko add kaching imung na ba yano skang ba foto ko add kaching imung na ba na thumbnail thari na gata mangen ner pengrang na fixed art wa pixel lab rango foto ko namme taki edit kaching imung na yano skang ba o foto ko add kana gata ba mangen mo na kemna mai taki thari na gata nanga wa ko de yano de sketch ha andi ba yano text ko mai ke segen wa ko mang an simana sketch ta inokne changgupun nanggen chum ode comment kai donang bong an simana sketch ken mai taki foto ko edit kaching imung yano aba chinggpa o thumbnail taki dongen mo wa ko an simana sketch na manaigen comment kai donang boner pengrang nanggen chum ode mo nakim daudi yano edit text ngba o shudegat temna ya ko delete kai galat chingbo nakimna ya video on mai ni ungen ya free tangka kamaina matnaya mo daurode free tangka kamaina skode pone nibo yanda gerang nagwade nangni video ni krisan a sena gata nangenne daudi ako na jakchi chongni chi ya chi jakchi machi ndage adjust kabo adjust ka emna yandage nasimang nama tiktak ton bomo dakemna yako kama dugai ba salang nabe aro yachi kosak dugai ba salba nabe mo yandage nasimang ya jachi tiktak ko yandage kama chi bong sangja kosak chi bong sangja dake don bone yano jachi bong sangja dake mo yandage jera kode nangni reels to nami nak tamo yandage na donna gata mangenne dakemna daude play kat ken dau volume ko up kat namo Halo rupingrang na simang na nakemung daode ya kode Halo daode ya nunin na simang ya text ko den gale galat pujok ne banggi salat na ya nunin dege daode ya ko den gale galat pujok daode ya nu split nikinga daode ya ko shudegat po shudegat temuna daode na simang ya kon shudegat po ya nakni khat khagaman komo daode ya ko shudegat temuna daode ya ko delete kai galat po daode delete kana dia ko sak ko nikinga delete option daudi aku sudah katai bo daudi delete orang jokmo daudi na yako play kat bo halo rupingrang na daudi yako san nikching ege nokne rupingrang yako nikken aba chingmateng ode nakemna yade jamano gamang ege nokmo yandeke niro ruang joko halo rupingrang na simang na dal ni video o yandeke na simang thari na gata mangenne aru na simang photo rangko maiko barang ondapna scan chim odo ondapna gata ba mangenmo yano daudi na simang foto rangko yarango onna scan chim ode yarango onna scan chim ode na simang ya overlay ngba ko nikia ya ko shudegat temne ya foto ba video rangko na simang onna gata mangen yano foto ko thumbnail na dia foto ko select abo foto ko select emna daudi na simang tangka dakobarangko maiba na mai dakoba video ko taringa wani krigita na simang emoji rangko ba mai ko barang onna gata mangen mo yandake iwade nangni video ni kri song again na mai take edit kana kya mo daudi yako aro duplicate tharina nangen mo daudi no duplicate nakia daudi yendeke takatebo daudi duplicate ongjok daudi yako yako china salang nagta nangen mo yendeke kama hona yendeke mo andake mna daudi yako gisa ko yendeke salas kagen aro gisa thai duplicate tharina nangen yako daudi china salanggen ya duplicate ko shudeken nakemna aro yako kamo na salang thaigen yendege kamo na salat nagata nangen nakemna daode yako yachina salanggen mo yendege na simang thari nagata mangen ner pengrang daode yako ban option ya text mung option delete kai gal boner pengrang daode yako play ka chingbo daode yano nungjok mo daode yako ban option ya split to shudegat bo split to shudekemna yako sakko delete option naknya bamo daudi aku shudegat po nakimna option yakuban yandiken split kabo nakimin delete kai galat po aro yakuban split ka thai bo delete kai galat po yandike nakimna na simang daudi play kai ni bujok alor pirang daudi option gamang ay habamo yandike na simang thari nagta mangenne daudi na simang upload kai ni bo unodi yakusan nakcheng egen oknai pirang nakimin daudi ana simang upload kai bo misokot ken daudi no export takcheng gen
Daode na simang yako produce takna gata nanggen. Daode yako gapa ko singani jamano na simang upload kana gata manggen mo. Daode se pungai har pengrang na simang dan takatemna. Daode back takangai bejok, back takemna na simang ni Facebook ciri angbo. Daode Facebook open katinga. Daode Facebook ciri ibangna yano nangni profile nanga cinapang eben upload kana gata manggen. Daode kamachi salon natemna na simang yano reels to nkinga reels ko sudak po. Reels ko sudak emna daode dao export kagaba video ya bamo daode ako sudak ken. Daode ya bamo pengrang. Pengrang na simang nanga daal ni video. Daode na simang yako yan deken upload kana gata manggen. Yan deke ya aba cingkapani ko sa ya thumbnail deken kai nok ner pengrang. Nakem nanga yako upload ka emisokot ken simang niang ai bone. Daode next takat ken. Next takatimna yano amam ko ba sijawa na simang upload kami sokot tenga sa ngayako jamano delete kai gen mo. Daode yako share takat gen ni share now ngba osuduk na gata nanggen. Daode upload ongya pangija singna gata nanggen. Erping rang daode upload ong aha ngana simana mesokot kenok ne. Daode ya kamachi salon ba imna daode ya video ni ko na simang nibo. Daode video osudukat po daode yano neka haba mo. Daode nangni video ko nikkeparang jemangan viewer cemo warang de yan deke nekenok ner perang nangni reels ko yan deke nekai genok mo. Daode yaban apsan aro yaban yan deke nekke haba mo. Yan thumbnail ong aya ner perang wan aba cingpa maidake video aba cinga cem wakon thumbnail deke nekai ane Facebook ko dener perang nakemna na Instagram mo upload kagen cemo de da sio misok pa gamen geta wan deke na adjust kana geta mangen diba Facebook ko direct upload kagen cemo de na wan aba cingpa ni ko thumbnail deke nekai ane perang ma shegen ba mo nakemna yan ong aya har perang dalni video de na simang maiba jajani donggen cemo de comment ka aganat po ana simana ketal takes kiatai nagata managen mo nakemna video ko namnaken cemode like kai donang nagata gwal panabe aro ketalung ire bagen cemode channel ko ba subscribe kai donang nagata gwal panabe mo nakemen sakske ni swani na sakantikon metela re bank pa video on yang skana mor pengrang